جب سے انسان اس دنیا پر آیا ہے تبھی سے آج تک کبھی بھی اور کہیں بھی انسانی جانوں کا بے تحاشا زیان نہیں ہوا۔ نہ کسی زلزلے نے اتنے بڑے پیمانے پر لوگ مارے اور نہ ہی کوئی طوفان اتنے لوگ مار سکا۔ آج سے تقریباً 256 ملین سال پہلے ایک بہت بڑے پیمانے پر جاندار مارے گئے تھے، لیکن اس وقت زمین پر تو انسان نہیں تھے، صرف انسان کے ہاتھوں انسانوں کا ایک بہت بڑے پیمانے پر قتل ہوا تھا۔ یہ آج سے تقریباً 109 سال پہلے کی بات ہے۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جسے آج عام دنیا اس دور میں جنگ عظیم اول کے نام سے یاد کرتی ہے، اور متاثرہ ممالک آج بھی اس سے خوف کھاتے ہیں۔ دوستو، آئے ہم اس جنگ کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں کہ کیوں آخر اتنا زیادہ انسان مارے گئے تھے اور کیوں نہ اس جنگ کو روکا جا سکا۔ تو دوستو، حقیقت یہ ہے کہ یہ 28 جون 1914 کی بات ہے، جب کنگ آرچک فرانز فرڈینینڈ ایک آسٹریا اور ہنگری کی متحدہ حکومت کا حکمران تھا۔ اس ٹائم اپنی بیوی صوفیا کے ساتھ بوسنیا اور ہرزیگووینا کے شہر ساراجیوو میں آیا ہوا تھا۔ یہ شہر بھی اس ٹائم آسٹریا کے قبضہ میں ہوتا تھا۔ اس دورے کے دوران سربیا کی نیشنلسٹ پارٹی کا ایک کم عمر نوجوان گیوریلو پرنسپ نے میاں بیوی کو شوٹ کر کے قتل کر دیا۔ دراصل دوستو، سربین لوگ یہ چاہتے تھے کہ بوسنیا اور ہرزیگووینا کے متحدہ ملک پر آسٹریائی کنگ قبضہ ختم کر دے اور اس کو آزاد کر دے۔ دوستو، یہی وہ سب سے بڑی وجہ تھی جو جنگ عظیم اول کو شروع کرواتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چھوٹی وجوہات تھیں، مگر یہ قتل مین وجہ بنا۔ اس جنگ میں دنیا کے کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا، کون کون سے کنٹریز اس میں شامل ہوئے اور اس جنگ کا دنیا کے نقشے پر ان فیوچر کیا اثر پڑا، تو ہم اسے تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ تو دوستو، جو میجر ممالک اس جنگ میں شامل ہوئے، ہم ان کے دو گروپس بنا لیتے ہیں۔ نمبر 1 الائز اور نمبر 2 سینٹرل پاورز اور الائنسز۔ دوستو، الائز میں فرانس، یونائٹڈ کنگڈم، رشیا، اٹلی اور بعد میں امریکہ شامل ہو گیا تھا، جبکہ سینٹرل پاور میں جرمنی، آسٹریا، ترکی اور بلغاریہ تھے۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ ہم جنگ کی تباہیوں، بربادیوں اور انسانی جانوں کی بے مثال ضائع ہونے کی داستانوں کو دیکھیں، کیوں نہ ہم پہلے ان سب کنٹریز کا جغرافیکل، ملٹری، اکنامک اور دنیا کے میپ پر دوسرے دشمن ممالک کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھ لیں۔ تو دوستو، ہم سب سے پہلے الائز یا اتحادی ممالک کا ریلیشن شپ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 برطانیہ۔ جنگ سے پہلے برطانیہ دنیا کی سب سے طاقتور ترین اور ایک بہت بڑی سلطنت تھا۔ اس کا ایریا تقریباً 1 کروڑ 14 لاکھ مربع کلومیٹر تھا اور 41 کروڑ پاپولیشن پر مشتمل تھا۔ 1750 سے لے کر 1900 تک برطانیہ کے قبضہ میں موجودہ پاکستان، انڈیا، افریقہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ہانگ کانگ اور کینیڈا کے علاقے تھے۔ 1914 تک برطانیہ شہنشاہ جارج پنجم کی قیادت میں رہا تھا۔ اس کی فوجی قوت تقریباً 9,70,000 کے لگ بھگ تھی۔ 1,20,000 فوج برطانوی مہماتی فوج میں شامل تھی اور باقی ساری فوج نو آبادیاتی علاقوں یا مقبوضہ علاقوں میں موجود تھی۔ اس نے 1912 میں اپنی RFC رائل فلائنگ کورپ یعنی کہ ایئر فورس بنائی تھی، جس میں 18 جدید بحری جنگی جہاز، 10 بیٹل کروزر، 15 اسکاؤٹ کروزر وغیرہ تھے، جو اس کے ایک مضبوط ملک بناتے تھے۔ نمبر 2 فرانس۔ 1871 میں قائم ہوا تھا۔ انٹوان بسمارک، جو کہ جرمنی کا چانسلر تھا، اس نے فرانس سے الساس اور لورین کے علاقے چھین لیے تھے، اس لیے فرانس اور جرمنی آپس میں دشمن بن چکے تھے۔ فرانس کی رشیا کے ساتھ بھی دوستی ہو گئی، جرمنی کی رشیا کے ساتھ بھی دشمنی تھی، لہذا فرانس نے کوشش کی کہ رشیا کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں۔ اگرچہ رشیا اور فرانس نے ابھی بھی ایک بہت شدید جنگ سے چھٹی کی تھی، لیکن پھر بھی وہ دونوں یہ نہیں چاہتے تھے کہ جرمنی ترقی کرے۔ جنوری 1914 میں اس کی ٹوٹل آرمی 9,10,000 کے لگ بھگ تھی۔ اس نے 1910 میں ایئر فورس بنائی اور ایک ایسا ملک بنا جس نے سب سے پہلے ایئر فورس کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ نمبر 3 امریکہ۔ دوستو، امریکہ پوری دنیا سے الگ تھلگ بیٹھا زرعی اور دفاعی لحاظ سے مضبوط ملک تھا۔ اس کو ان سب معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ حیرت انگیز طور پر ترقی کر رہا تھا۔ جنگ کے سال یعنی کہ 1914 میں امریکہ پر پریزیڈنٹ ولسن کی حکومت تھی۔ اس ٹائم اس کی کل پاپولیشن 10 کروڑ کے قریب تھی۔ دوستو، یہ دنیا سے الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے جھگڑوں سے کافی حد تک محفوظ تھا تو کافی فوجی لحاظ سے بھی مضبوط تھا۔ دوستو، اس نے 1912 میں ہی فضائیہ کا قیام عمل میں لایا اور اس کی نیوی فورس دنیا کی تیسری بڑی فورس تھی۔ نمبر 4 رشیا۔ اس ٹائم بہت بڑی فوجی اور رقبہ کے لحاظ سے کافی چوڑی سلطنت تھا۔ 1850 سے 1900 تک اس کی فوج لڑتے لڑتے انتہائی تھک چکی تھی، ملک کی حالات بھی قابل رحم تھی اور سول نافرمانی بھی عروج پر تھی، لیکن 1914 کے آنے تک اس کے حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ رشیا پر نیکولس دوم کی حکومت تھی۔ جغرافیکلی رشیا 3 بڑے دشمنوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، جرمنی، آسٹریا اور ہنگری۔ ویسے تو اس کے پاس 60 لاکھ فوج تھی، لیکن کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ساری فوج کا ایک ساتھ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ دوستو، رشیا نے 1912
में ही एयर फोर्स बनाई थी। इसमें 375 तैयारे उस टाइम शामिल किए गए, जबकि 1914 में नेवी फोर्स बनाई गई और इसमें खतरनाक और उस वक्त के इंतहाई जदीद बहरी जंगी जहाज बेड़े में शामिल किए गए। नंबर 5, सर्बिया। सर्बिया एक हुकूमत सर्बिया और यूगोस्लाविया के ख्वाब देख रहा था। इसकी हमसाया मुल्क बुल्गारिया से ताल्लुकात अच्छे न थे, क्योंकि इसने बुल्गारिया से जंग लड़कर मकदूनिया वगैरह पर कब्जा कर लिया। यूनान और रोमानिया को कुछ इलाके देकर बाकी हिस्सा अपने पास रख लिया, इसलिए बुल्गारिया इसको हमेशा कुचलने के लिए कोशा रहता था। रोमानिया जंग से पहले एग्रीकल्चरल मुल्क था। कुल इसकी पॉपुलेशन 7 करोड़ थी। 1883 में रोमानिया अलाइज पावर जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया में शामिल हुआ, जिससे इसका तहफ़्फ़ुज़ भी मजबूत हुआ और जंग के शुरू होने तक काफी मजबूत मुल्क बन चुका था। इसकी फौज 2,90,000 थी। नंबर 7, बेल्जियम। उस वक्त बेल्जियम के हालात भी बेहतर ना थे। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि वो जंग में किसी का भी साथ देने या किसी के खिलाफ जाने के लिए कतई तौर पर मना कर चुका था, लेकिन फिर भी वो एंड में जंग में कूद पड़ा। हम आपको जंग के वाकयात में बताएंगे कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो भी जंग में आ गया। नंबर 8, ग्रीस। यूनान को 1897 में तुर्की से बुरी शिकस्त मिली थी और काफी इलाके उस्मानिया सल्तनत में चले गए थे। अंदरूनी मुल्क में कुछ सूबे शहर के जागीरदार ने संभाल लिए। 1912 में रोमानिया और बुल्गारिया के साथ मिलकर तुर्कों से लड़ाई हुई तो फतह याब इलाके रोमानिया और बुल्गारिया ने फिर से इससे छीन लिए और फिर 1913 में कुछ इलाके जंग के जरिए बुल्गारिया से फतह कर लिए गए और इसी साल हुक्मरान जॉर्ज अव्वल को भी कत्ल करवा दिया गया। नंबर 9, मोंटेनेग्रो। दोस्तों, क्योंकि मोंटेनेग्रो सर्बिया और ग्रीस का इत्तेहादी था, इसलिए वाज़ेह तौर पर रशिया से भी दोस्ती बन गई और आखिर में जंग में शामिल होना पड़ा। नंबर 10, इटली। इटली 1890 में नक्शे पर उभरा था। उसकी उस वक्त पॉपुलेशन 3 करोड़ के आसपास थी। ये उस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल था, लेकिन ऑस्ट्रिया और फ्रांस वगैरह की अलाइज की वजह से इसको भी 1886 में शामिल होना पड़ा। इसकी 1912 में लीबिया के साथ भी जंग हो गई, लिहाजा वो बहुत कमजोर हो चुका था। इसकी फौज 3,45,000 के लगभग थी। दोस्तों, ये हर लिहाज से कमजोर तरीन तो था ही, इसलिए इटली ने स्टार्ट में जंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन फिर भी जंग के दरमियान में इसकी थकी हारी फौज जंग की आग में झोंक दी गई। नंबर 11, जापान। जापान दुनिया के मशरक में पीसफुली बैठा हुआ था, कोई मुल्क आस पास न था, लिहाजा जंगी कुव्वत भी अच्छी खासी नहीं थी। उसके बाशिंदे इंतहाई मुहिब्बे वतन थे। 1903 से 5 तक जारी रहने वाली रशियन जंग जापान ने जीत ली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान जंग की जगह से हजारों मील दूर होने के बावजूद भी कैसे इस जंग में आन लटका? इसकी भी वजूहात काफी दिलचस्प हैं। इसके बाद आता है पुर्तगाल। 1859 में किंग लुइस की वफात हुई तो इसका बेटा चार्ल्स अव्वल किंग बना, जिसका 2 फरवरी 1908 में सियासी कत्ल कर दिया जाता है। पुर्तगाल के ब्रिटेन के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन जंग के शुरू में पुर्तगाल जंग से दूर रहा, लेकिन फिर भी बिलाखिर जंग में कूद पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन के कहने पर जंग के दौरान इसने जर्मनी के 2 बहरी जंगी जहाज छीन लिए और ब्रिटेन को दे दिए। उसने 8 मार्च 1916 में पुर्तगाल को भी इस आग में घसीट लिया और जंग के आखिर तक जर्मनी ने पुर्तगाल की सारी फौज को मार डाला और इसके किंग सैडोनिया पाइस को भी मरवा दिया। तो दोस्तों, ये थी लिस्ट अलाइज पावर्स की, जिन्होंने एक होकर एलियंस पावर या सेंट्रल पावर के साथ जंग की थी। इसके बाद सेंट्रल पावर के मुवाले का थोड़ा सा जायजा लेते हैं। ऑस्ट्रिया और हंगरी की मुत्तहदा हुकूमत, ये 1867 में कायम हुआ था। फ्रांस जोसेफ अव्वल इसका हुक्मरान था। इसका टोटल एरिया 6,75,000 स्क्वायर किलोमीटर था। ये भी रकबे के लिहाज से काफी बड़ी सल्तनत था। इसने भी एक अच्छी खासी फौज तैयार कर रखी थी। नंबर 2, जर्मनी। दोस्तों, सेंट्रल पावर या एलियंस पावर में जर्मनी सबका सीनियर था। क्या आप जानते हैं कि जंग के दौरान बैक वक्त पूरी दुनिया में हर महाज पर इसकी फौजें लड़ रही थी। जर्मनी 1870 के बाद बहुत मजबूत ताकत बन चुका था। 1890 में इसने ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली से ताल्लुक अच्छे कर लिए, लिहाजा इसके पास रशिया, फ्रांस जैसे बहुत बड़े दुश्मन रह गए थे, जबकि समंदर की जंग में इस बरतानिया इसका सामने बहुत बड़ा हरीफ बैठा था। दोस्तों, इसी साल विलियम दोम को किंग बना दिया जाता है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन विलियम दोम से एक बहुत बड़ी गलती होती है। गलती दोस्तों ये होती है कि उस वक्त रशिया ने दिफाई मुआहदे के हाथ बढ़ाए तो जर्मनी ने साथ ना दिया और कहा कि वो ऑस्ट्रिया और इटली के साथ मुआहदा कर चुका है, लिहाजा रशिया ने फ्रांस से गठजोड़ कर ली। दोस्तों, 1912 में जर्मन एयर फोर्स बनाई गई, जिसमें कुल 246 तैयारे उस वक्त शामिल किए गए। जब जरूरत महसूस की गई तो 11 एयर शिप्स को मजीद शामिल कर दिया गया। इसकी नेवी भी बहुत शातिर और मजबूत तरीन थी। 1914 में जर्मन रशिया की 60 लाख फौज के सामने 45 लाख फौज ले आया। दोस्तों, इसके बाद आते हैं एक बहुत पुराने मुस्लिम कंट्री की जानिब, जिसने जंग में कूद जाने से पहले एक बार भी न सोचा और आखिर तक लड़ने के नतीजे में 7 लाख फौज और 14 लाख सिविलियन मरवा बैठा। तो दोस्तों, ये था तुर्की। तुर्की एक इंतहाई अजीम शान और पुरानी सल्तनत थी, जो 1299 से 1920 यानी कि कई सदियों तक अपना लूहा मनवाती रही। इसे उस्मानिया सल्तनत के नाम से भी आज याद रखा जाता है। 1825 के बाद तुर्की पर ज़वाल के आसार छाने लगे थे। यहाँ से काफी मुल्कों ने भी आज़ादी हासिल करना शुरू कर दी। दोस्तों, 1829 में यहाँ से यूनान ने आज़ादी हासिल कर ली। इसके बाद 1870
1777 और 78 में सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया वगैरह ने भी उस्मानिया सल्तनत से आज़ादी हासिल कर ली। 1909 में सुल्तान अब्दुल हमीद दोम को जलावतन कर दिया जाता है। 1910 में बहरी जहाज बनाने के लिए जब ब्रिटेन को बहरी जहाजों की रकम दी गई तो ब्रिटेन ने ना वो रकम वापस की और ना ही वो बहरी जहाज दिए। उसने वो 2 बहरी जहाज भी अपने बेड़े में शामिल कर लिए। इस तरह तुर्की ब्रिटेन के खिलाफ हो गया। तुर्की एयरफोर्स 1909 में बनाई गई थी। उस वक्त तुर्की की टोटल आर्मी 2,10,000 थी। नंबर 4 बुल्गारिया। दोस्तों ये 1878 में उस्मानिया सल्तनत से आज़ाद हुआ था। ये मुल्क 1877 से 1908 तक किंग फर्डिनेंड अव्वल के अंडर रहा। क्योंकि मैकेडोनिया की अवाम और बुल्गारिया के अवाम की काफी हम आहंगी थी, लिहाजा वो चाहते थे कि एक ही मुल्क बन जाए। तो इसके पेश नज़र 1912 में बुल्गारिया ने सर्बिया, मोंटेनेग्रो और यूनान के साथ मिलकर उस्मानिया सल्तनत से मैकेडोनिया छीन लिया था। ये जंग बाल्कान अव्वल की जंग कहलाती है। जब सर्बिया, मोंटेनेग्रो और यूनान को कुछ खास इलाके ना मिले तो उन्होंने बुल्गारिया के साथ जंग कर दी और मैकेडोनिया पर दोबारा से खुद कब्जा कर लिया। ये जंग बाल्कान दोम कहलाती है। दोस्तों इस जंग के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप इस जंग की मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आप चैनल में इसकी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों जब जंग अजीम अव्वल शदीद शक्ल पकड़ रही थी और सेंट्रल पावर्स फतवाहत का सिलसिला ना रोक रही थी, तभी बुल्गारिया ने सेंट्रल पावर्स यानी एलियंस पावर्स को ज्वाइन कर लिया था। तो दोस्तों आपने यहाँ पर दोनों पावर्स की कंट्रीज की तमाम तर सूरत हाल को हर पहलू से देख लिया कि कौन कौन से कंट्रीज क्यों शामिल हुए और किसके साथ शामिल हुए। तो लिहाजा हम अब आपको जंग के शुरू होने के मनाजिर को दिखाते हैं।